परमहंस चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी परम विष्णुभक्त वैष्णवकुल सम्राट महाराज परीक्षितंकर प्रश्न उत्तर दौरान भगवान चरित्र केवल अद्भुत चरित्र सृष्टि स्थिति पालनर जी एकमात्र कारण राक्षस मानकर विपक्ष आउ देवता मानकर सपक्ष रही कार्य करती ये हूँ अद्भुत चरित्र। आज से अमृतमयी कथा को सुखदेव कहते आसतु आस्वादन करवा। परम पुण्य ये हुबाणी जे शुणे जे बा मुखे भणी। गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद। नारद आदि मुनि गणे जहा गावंती अनुक्षणे। गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद। व्यास चरणे से विमुहि कहिबी मु जहा जनाई। गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद। बोल श्रीमद् भागवत भगवान की जय। महाराज परीक्षितंकर प्रश्न रे परमहंस चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी कहते हे राजा परीक्षित भगवान चरित्र होछि अद्भुत चरित्र। परम पुण्य एहु बाणी तांक चरित्र को बखाण करिबा श्रवण करिबा कीर्तन करिबा ये भाग्यर कथा। तेणु महाप्रभुंकर गुणचर्चा करवा कौन सहज कथा। तांको कृपा नहले तांको करुणा नहले कौन केबे हुए। श्रवण करवा मध्य एते सहज कथा नुहे। देखंतु आजिकाली नाना प्रकार ग्राम्य गीत श्रवण करिया को काना आमर ठिया ही जाउछि। कोठी मंद चर्चा हला राजनीति चर्चा हला आउ कौन कौन चर्चा हला खेल चर्चा हला आम कान ठिया ही जाउछि। किंतु कान केबे ठिया लाणी केतबळे भागवत कथा टिके श्रवण करिबा केतबळे महाप्रभुଙ୍କ कथा गुरु गोविंदଙ୍କର कथा श्रवण करिबा। तो प्रकृत रे भाग्य थिले भगवान सही अमृतमय कथा श्रवण करिवार सौभाग्य मिले। तेणु परम पुण्य एहु बाणी कम पुण्य रे बाणी श्रवण करिया को मिले ना। परम पवित्र पवित्र ए बाणी परम पुण्य एहु बाणी जे सुने जेबा मुखे गणी। जी कहला वाला आउ जी श्रवण कला वाला उभय भाग्यवान। जदि भक्तबंधु भगवान कथा आपण मैंने श्रवण करू न थांते किए बा चर्चा करंता कहीं बा से विषय में आलोचना करते। श्रोता बकता जही नहीं रोदन करू कहीं पाई। जदि भक्त नहांती भगवान कौन करिवे। देउल भितर मौन रहिले के कहब भगवान। यदि भगवान चुपचाप बसंते कहार किछि करंतेनी ताले पूरी श्रीमंदिर आज ए प्रकार भिड़ देखांता जानता। यदि कहारी प्रभु किछि बुझुना किए लक्ष लक्ष भक्त जाऊले निश्चय ता भितर कहीं ना कहीं भगवान अंतरंग भक्त अच्छा से संख्या बहुत कम हो पारे। आउ किए विभिन्न ढंग किए मंदिर देखा जाऊँच किए अवढ़ा टिके पाइबापी जाऊँच किए खास बुली जावाक जातु ये सबु सत्य जमती ज्ञात सारे हो बा अज्ञात सारे हो जाणिकी हो बा अजणाते हो हेलारे हो बा अवहेलारे हो से महाप्रभुंकर पवित्र परिसर भीतर को चली गले निश्चिंत एक सात्विक वातावरण सृष्टि हम। एक शरीर ऊर्जा प्राप्त हम। एक आनंद विच्छुरित हम। महाप्रभुंकर दिव्य दृष्टि जिते भक्त उपर पड़ जाए जमीती भी हो। आम आगु पूरा चर्चा रखीचे षष्ठ स्कंदे भगवान नाम हूँ जे सांकेत्यं परिहास्यं वा स्तवं हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणात अशेषाग हरं विदु। सांकेतिक भाव हो हास्य हो उपहास हो हेलारे हो अवहेलारे हो भक्ति थाउ कि न थाउ जदि प्रभु नाँटा पाटी पशिगला अशेष अघ हरं विदु अशेष पाप नष्ट हो जाए। तेणु भगवान कथा श्रवण जो मैंने करती जो मैंने महाप्रभुंर कथा कीर्तन करती केते भाग्यवान सते। महाप्रभु आम मान को केते बड़ सौभाग्य प्रदान करी नाहंती। परम पुण्य एहु बाणी जे शुणे जे बा मुखे भणी। भगवान कथा परम पुण्य कथा जे शुणे आउ जी कीर्तन करे मुखे जे भणते करे भण मुखे मुखे भणी अर्थात मुहरे जे भगवान कथा को कीर्तन करे
ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦାନୀ ଏ ସଂସାରରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଗୋପୀ ଗୀତରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଗୋପୀମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାନୀ କିଏ? ତବ କଥାମୃତମ୍ ତପ୍ତ ଜୀବନମ୍ କବି ଭିରୀଡ଼ିତମ୍ କଳ୍ମଶାପହମ୍ ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳମ୍ ଶ୍ରୀମଦାତତଂ ଭୁବି ଗୃଣନ୍ତି ତେ। ସେମାନେ କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ତ ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ତେ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଲା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ସ ତୌ ତେ, ଯୁଷ୍ମଦ ଶବ୍ଦରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ, ସେମାନେ କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ କଥା କୀର୍ତ୍ତନର ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଥା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା ଯେ ପଚାରି ଏ ତିନି ଜଣ ଜାଣନ୍ତି ତରି। ତେଣୁ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ନଥିଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ, ପରମ ପୁଣ୍ୟ ଏହୁ ବାଣୀ ଯେ ଶୁଣେ ଯେ ବା ମୁଖେ ଭଣି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ନାରଦ ଆଦି ମୁନି ଗଣେ ଯାହା ଗାବନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବ୍ୟାସ ଚରଣେ ସେବି ମୁହିଁ କହିବି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। बोल श्रीमद् भागवत भगवान की जय। आहा कहले धन्य धन्य हे राजा परीक्षित, मु आज तुमको जो अमृतमयी कथा श्रवण करने को जाऊँगी, ये कथा परम पुण्य एहु बाणी जे शुणे जेबा मुखे भणी। नारद आदि मुनि गणे जहा गावंती अनुक्षणे। देवर्षि नारद एवं अन्य मुनि ऋषि माने जो कथा को अनवरत अनुक्षण सदा सर्वदा मुहुर्मुहु से कथा को कीर्तन करुथांती। से व्यासदेवंकर चरण सेवा करी व्यासंग कृपारू मते जेतिकी प्राप्त होईची, मु जेतिके जानिछि मु कहिबी आपनक पाखरे से अमृतमयी कथा। काहेकि ना महाप्रभु स्वभावत होइचंदे निर्गुण, से अजन्मा, से अव्यक्त, से समस्त कारणर कारण। तांको कथा को व्यक्त करिबा एते सहज कथा नुहे। जो कथा को जानिबा पई ब्रह्मादि देवता माने कल्प कल्प धरी साधना करूचंती, ताहा तांको पखरे मध्य संभव होउनी। ब्रह्मादि देवता माने जो प्रभु को चर्चा करिया पई जाहांकु जानिया पई केते कल्प बीती जाउछि। आउ आम भली किमादृश लोक कौन बा भगवान के कथा कहब, केवल तांकर करुणा व्यतीर के यह संभव है ना। तेणु हे राजा परीक्षित, से हरि स्वभावे निर्गुण अजन्मा अव्यक्त कारण। गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद। स्वभावे प्रकृति रूपर ब्रह्मा शंकरे अगोचर। गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद। से माया गुण आश्रय करी बध्यबधिक रूप धरी। गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। परमंश चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी कहते, हे राजा परीक्षित, जो भगवान अमृतमय कथा को सदा सर्वदा देवर्षि नारदंग भली महान सिद्ध साधक माने निरंतर से कथा कीर्तन करुथांती।
ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ପାଖରେ ଯେ ଅମୃତମୟୀ କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୋର ପିତା ଭଗବାନ ବେଦବ୍ୟାସ ତାଙ୍କରି ଚରଣ ସେବା କରି ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋତେ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଭଗବାନ ସ୍ୱଭାବତଃ ସେ ନିର୍ଗୁଣ, ସେ ଅଜନ୍ମା, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତିରେ ଜନ୍ମ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। କେମିତି? ଆମେ ତ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛେ। ମଣିଷର ଜନ୍ମ ଅଛି, ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ତା'ର ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀରେ ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ କରେ। ଆମେ ଭାଦ୍ର ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ କରେ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ କରେ। ଆମେ ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବୋଲି ସେଦିନ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଏ। ସେମିତି ବାମନ ଦ୍ୱାଦଶୀ, ଭାଦ୍ର ମାସରେ ବାମନ ଦ୍ୱାଦଶୀ। ତ ଏଇମାନଙ୍କର ଆମେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରେ। ନା ବାମନ, ନା ନୃସିଂହ, ନା ରାମ, ନା କୃଷ୍ଣ, ଏମାନଙ୍କର କାହାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅଛି? କାହିଁକି? ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜନ୍ମା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଶଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଅଗୋଚର, ଆମେ ତ ଛାର। ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରେ ଅଗୋଚର, ସେ ମାୟା ଗୁଣ ଆଶ୍ରୟ କରି ବଧ୍ୟ ବଧିକ ରୂପ ଧରି। ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସାତ୍ଵିକ ମାୟା, ରାଜସିକ ମାୟା, ତାମସିକ ମାୟା, ଏ ସତ୍ୱଗୁଣ, ରଜଗୁଣ, ତମ ଗୁଣକୁ ଆଶ୍ରା କରି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଆଶ୍ରା କରି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲାବେଳେ ରଜଗୁଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମାନେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ମାୟାର ବା ଗୁଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳାକୁ କରନ୍ତି। ଯେ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଗୁଣ ପ୍ରକୃତି ଏହାଙ୍କ କାରଣ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରକୃତିକି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏ ସତ୍ୟ ରଜ ତମ ଗୁଣ ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ କରେ ଧରି ମୁର୍ଗୀ ନଚାଏ ନରହରି। ସତ୍ୟଗୁଣ, ରଜଗୁଣ, ତମ ଗୁଣର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୁଣର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ, ସେ ଦାନବମାନଙ୍କୁ, ସେ ମାନବମାନଙ୍କୁ, ସେ ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଏହାଙ୍କ କାରଣ, ଯେ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଗୁଣ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଆତ୍ମାର ଗୁଣ ଏ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ରୂପେ ପ୍ରକାଶନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଉଦୟସ୍ତ ଏକା ବେଳେ ନୁହନ୍ତି ଗୁଣ କାଳ ବଳେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଆହା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ, ଯେ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଗୁଣ ପ୍ରକୃତି ଏହାଙ୍କ କାରଣ। ତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଇଏ ସତ୍ୱଗୁଣ, ରଜଗୁଣ ଏବଂ ତମ ଗୁଣକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ସତ୍ୟ, ରଜ, ତମ ଗୁଣର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ, ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ 5 ମନ 25 ପ୍ରକୃତି, ତ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଏ ପ୍ରକୃତିକି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି କିଏ? ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି। ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ନାରୀ। ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିର ମିଳନରେ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। କ୍ଷିତି, ଆପ, ତେଜ, ବ୍ୟୋମ, ମରୁତ, ପଞ୍ଚତତ୍ଵ, ପଞ୍ଚତନ୍ମାତ୍ରା, ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ ଏବଂ 3 ଗୁଣ ସତ୍ୟ ରଜ ତମ ଗୁଣରେ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଆତ୍ମାର ଗୁଣ ନୁହଁ, ଏ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ। ଆତ୍ମାର ଗୁଣ ଇଏ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ରୂପେ ପ୍ରକାଶନ୍ତି। ସତ୍ୟ ରଜ ତମ ଗୁଣ ଆତ୍ମାର ଗୁଣ ନୁହନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ। ଯେମିତି ଉଦୟ ଅସ୍ତ ଏକାବେଳେ ନୁହନ୍ତି ଗୁଣ କାଳ ବଳେ। ଉଦୟ ଆଉ ଅସ୍ତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଦେଖିପାରିବା କି? ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ଦେଖୁଛେ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ଦେଖିବା। ୟା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ 2ଟା ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହେବ?
ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଉଦୟ ଆଉ ଅସ୍ତ ଦେଖିବା ଅସମ୍ଭବ ସେମିତି ଏ ତିନି ଗୁଣରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ଭଗବାନ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ତିନିଟା ଗୁଣର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକରି ସେ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନିଆରା, ସେ ରଜଗୁଣରେ ସୃଷ୍ଟି ଯାହାକୁ କରନ୍ତି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା, ସେ ତମ ଗୁଣରେ ଯାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତମ ଗୁଣର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ସେ ନିଆରା। ସବୁକୁ ଏକାବେଳେ କରିକିରି ଉଦୟ ଅସ୍ତ ଏକାବେଳେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସତ୍ୱଗୁଣର ପ୍ରାବଲ୍ୟତା ବଢ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ କମିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରଜଗୁଣୀ ହେଇଯିବା ତ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି କାମ ଏ ସକ୍ରୋଧ ଏ ସରଜ ଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ, କାମ କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିବ, ଏ ରଜଗୁଣର ଲକ୍ଷଣ ଇଏ। ଆକୁ ମାରିବି ତାକୁ ଧରିବି, ଏ ରଜଗୁଣର ଲକ୍ଷଣ। ତ ଯେତେବେଳେ ରଜଗୁଣ ବଢ଼ିବ ସତ୍ୟଗୁଣ ଆଉ ତମଗୁଣ କମିବ। ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାମସିକ ହେଇଯିବା ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟଗୁଣ ଆଉ ରଜଗୁଣ କମିଯିବ। ଯେମିତି ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା କମିଥାଏ, ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ଲୀଳା ଚାଲିଛି ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ, ସେମିତି ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଉଦୟ ଅସ୍ତ ଏକାବେଳେ ନୁହନ୍ତି ଗୁଣ କାଳ ବଳେ। ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ କରେ ହରି ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଦେବତା ଋଷି ରୂପ ହୋଇ ସ୍ୱଧର୍ମେ ସୃଷ୍ଟି ସେ ପାଳଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। बोल सच्चिदानंद भगवान की ଜୟ। भगवान निजे होइछन्ति सृष्टि पालक तू जगते शरीर बहु वृत्य होते। तो निजे होइछन्ति सृष्टिर पालन करता, सृष्टिकर्ता, सृष्टिर संहार करता। सृष्टि पालन करे हरि सत्व गुण को आश्रय करी। महाप्रभु जेतବେଳେ सत्वगुण को आश्रय करती से सृष्टि करती एवं पालन मध्य करती। काहाकु सृष्टि करती ना देवता ऋषि रूप होई स्वधर्मे सृष्टि से पालई। से देवता रूपरे से ऋषि रूपरे भगवान कौन करती यही रूप धरी स्वधर्म किभली भाव में पालन करा जाई परिवो से सृष्टि की पालन करती। ये हूँ सतगुण आश्रय करी बा सतगुण को आश्रय करी महाप्रभु देवता मान को ऋषि मान को सृष्टि करती एवं पालन करती। बाकी रजगुण को आश्रय कले कौन करती? रजगुण को आश्रय करी असुर मान को विस्तारी। गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद। यक्ष राक्षस तम गुणे सृजई कालर प्रमाणे। गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद। ज्योति स्वरूपे प्रकाशई विचारे काहि न मिसई। गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। दिव्यात्मन भगवान जेतले सत्य गुण को आश्रय करती तो सेतबले देवता मान को ऋषि मान को सृष्टि करती एवं सेमानकर पालन करती। जेतले रजगुण को महाप्रभु आश्रय करती सेतले असुर मान को सृष्टि करती एवं तांको विस्तार करती। जेतले तमगुण को आश्रय करती यक्ष राक्षस तम गुणे सृजई कालर प्रमाणे। तो भगवान कौन करती? तमगुण आश्रय कले सेतबले यक्ष और राक्षस मान को सृष्टि करि थांती प्रभु। तेणु सत्वगुण को आश्रय करिबा, रजगुण को आश्रय करिबा, तमगुण को आश्रय करिबा अर्थ भगवान देवता मान को सृष्टि करती एवं ऋषि मान को सृष्टि करती। रजगुण रे असुर मान को सृष्टि करती, यक्ष राक्षस मान को तमगुण सृष्टि करि थांती प्रभु। केमिति? ज्योति स्वरूपे प्रकाशई विचारे काहि न मिसई। गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद। काष्ठ संयोगे अग्नि जेने जल जेसने पात्र स्थाने। गोविंद 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 पदु गळुछि
ମକରନ୍ଦ आकाश जेने जल घटे ते मंत्र रूपे से प्रकटे गोविंद 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 पदु गळुछि मकरन्द माया रे नाना रूप होई से माया ताकू न लागई गोविंद 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 पदु गळुछि मकरन्द एहा विचारी मुनि जने आत्मा को आत्मा अनुमाने गोविंद 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 पदु गळुछि मकरन्द संशय न करन्ति मने हरि विषय क्रीडा स्थाने गोविंद 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 पदु गळुछि मकरन्द बोल सच्चिदानंद भगवान की जय परमहंस चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी कहउचंदी हे राजा परीक्षित जदियो भगवान सत्य गुण को आश्रय करती रजगुण को आश्रय करती तमगुण को आश्रय करती देवता मान को सृष्टि करती ऋषि मान को सृष्टि करी पालन करती दानव मान को सृष्टि करती यक्ष और राक्षस मान को प्रभु सृष्टि करती ये सब सृष्टि कला परे मध्य से कौथरे लिप्त न थांती भगवान समस्त भितर लिप्त थिले मध्य से निर्लिप्त पुरुष सबु आकार को धारण कले मध्य से निराकार तांकर आकार किछि नाही जेमती घटाकाश आ महाकाश जेमती महाकाश रे आमे देखुचे सूर्य को आ घटाकाश रे मध्य देखुचे घटाकाश रे देखिले मध्य सूर्य महाकाश रे विराजमान करंती से अमृतमयी कथा रस को आमे माने आस्वादन करुथिबा पुणी परवर्ती पर्याय आज तो समय ही जाइछि जय गुरु जय जगन्नाथ जय गुरु वैकुंठनाथ 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 बोल जगन्नाथ महाप्रभु की जय।